Hello, my dear students. After 5 days, once again, I welcome to my education channel HM Study Circle. Dear students, today we'll discuss on light. Today we'll understand to the many concept of lights. ତେବେ ଆମେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ଆଲୋକ ବିଷୟରେ ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା ଏହି ଏପିସୋଡରେ। ଆଲୋକ ବିଷୟରେ ତ ଆମେ ଜାଣିବା ଆଲୋକ କ'ଣ କରେ ନା ସଳଖ ଭାବରେ ଗତି କରେ ଏବଂ ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ଆଲୋକ କିପରି ବିକିରଣ ହୁଏ ଯଦି ଆଲୋକର ଗତିପଥ ସମ୍ମୁଖରେ କୌଣସି ଏକ ଅସ୍ୱଚ୍ଛ ବସ୍ତୁ ରହେ ଯାହା ମଧ୍ୟ ଦେଇକି ଆଲୋକ ପ୍ରବେଶ କରିପାରେନି ତେବେ ସେଠାରେ ଆଲୋକ ବିକିରଣ ହୁଏ। ତାପରେ ଆଲୋକ ଗୋଟେ କଣିକା ନୁହେଁ ବା ଆଲୋକ ଗୋଟେ ତରଙ୍ଗ ନୁହେଁ, ଏହି ଗୁଣକୁ ଆଲୋକର ଦ୍ୱୈତ ପ୍ରକୃତି କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଆଲୋକ କ'ଣ ହୁଏ, ସେ ଆଲୋକର ସବୁ କନସେପ୍ଟ ଆମେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ପିଲାମାନେ ଜାଣିବା। ଆମେ ଜାଣିଲେ ତେବେ ଏଥିରେ ଜାଣିବା ଆମେ ବକ୍ରତା ବ୍ୟାସାର୍ଧ ଜାଣିବା, ବକ୍ରତା କେନ୍ଦ୍ର ଜାଣିବା, ପୋଲ ଜାଣିବା, ଫୋକସ ଦୂରତ୍ୱ ଜାଣିବା। ତେବେ ଆମେ ଅଧ୍ୟାୟରେ ସମତଳ ଦର୍ପଣ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁନେ, ଆମେ ଆଜି ବର୍ତ୍ତୁଳାକାର ଦର୍ପଣ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ବର୍ତ୍ତୁଳାକାର ଦର୍ପଣ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝିବା? ଆମେ ଜାଣିଛେ ଆଲୋକ ସଦାବେଳେ ଗୋଟେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଆଲୋକ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଫଳନ ପୃଷ୍ଠ ଉପରେ ପଡ଼େ। ଆଲୋକ ଯୋଉ ପୃଷ୍ଠ ଉପରେ ପ୍ରଥମେ ପଡ଼େ ତାକୁ କୁହାଯାଏ କ'ଣ ନା ପ୍ରତିଫଳନ ପୃଷ୍ଠ। ତେବେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଦର୍ପଣର ପୃଷ୍ଠ ଅଂଶ ଯଦି ତା ପ୍ରତିଫଳନ ଯଦି ପୃଷ୍ଠ ଯଦି ଭିତରକୁ ପଶିଥାଏ ତାକୁ କ'ଣ କହିବା ନା ଅବତଳ ଦର୍ପଣ କହିବା। ଆମେ ଏଇ ଏପିସୋଡରେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଦର୍ପଣ ବିଷୟରେ। ଦର୍ପଣ ଏପିସୋଡରେ ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତୁଳାକାର ଦର୍ପଣ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯେଉଁ ଦର୍ପଣର ପୃଷ୍ଠତଳ ଭିତରକୁ ପଶି ଯାଇଥାଏ ତାକୁ କହିବା କ'ଣ ନା ଅବତଳ ବର୍ତ୍ତୁଳାକାର ଦର୍ପଣ, ଅବତଳ ଦର୍ପଣ। ତେବେ ଦର୍ପଣ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ, ଗୋଟେ ହେଲା କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ଅବତଳ ଦର୍ପଣ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଉତ୍ତଳ ଦର୍ପଣ। ଦର୍ପଣ କାହା କହିବା? ଏଠାରେ ଏଇ ଦର୍ପଣଟିକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ନା ଅବତଳ ଦର୍ପଣ କହିବା। ତାକୁ ଆମେ କହିବା କ'ଣ? ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଉତ୍ତଳ ଦର୍ପଣ। ଉତ୍ତଳ ଦର୍ପଣ କହିବା। କ୍ଲିୟର ପିଲାମାନେ? ତେବେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ବର୍ତ୍ତୁଳାକାର ଦର୍ପଣର ପ୍ରତିଫଳନ ପୃଷ୍ଠ ଯଦି ବାହାରକୁ ବାହାରିଥାଏ, ତେବେ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଉତ୍ତଳ ଦର୍ପଣ। ଯଦି ଭିତରକୁ ପଶି ଯାଇଥାଏ, ଗୋଟେ ଦର୍ପଣର ତାର କିଛି ଅଂଶ ଭିତରକୁ ପଶି ଯାଇଥାଏ, ତେବେ ତାକୁ କହିବା ଆମେ କ'ଣ ନା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅବତଳ ଦର୍ପଣ କହିବା। ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ଅବତଳ ଦର୍ପଣ, ଅବତଳ ବର୍ତ୍ତୁଳାକାର ଦର୍ପଣ। ତେବେ ପିଲାମାନେ ଗୋଟିଏ ଦର୍ପଣର ବ୍ୟାସାର୍ଧ କେନ୍ଦ୍ର କାହା କହିବା? ବ୍ୟାସାର୍ଧ କେନ୍ଦ୍ର କାହା କହିବା? ଯଦି ଆମେ ଯେହେତୁ ପିଲାମାନେ ଏଟା ଯଦି ବଙ୍କେଇ ଯାଇଛି, କିଛି ଅଂଶ ଏଭଳି ବଙ୍କେଇ ଯାଇଛି, ନିହାତି ଭାବେ ଏହା ଗୋଟେ ବୃତ୍ତର ଗୋଟେ ଗୋଲକର କିଛି ଅଂଶ। ତେବେ ଯେହେତୁ ଏଟା ଗୋଲକର କିଛି ଅଂଶ, ତାହାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବକ୍ରତା କେନ୍ଦ୍ର ଥିବ। ତେବେ ଏଇଟା ଯଦି ଗୋଟେ ଗୋଲକ ଧରି ନେବା, ଏହାର ନିହାତି ଭାବେ ଏହାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ରହିଛି। ତେଣୁ ଏ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଆମେ ବକ୍ରତା କେନ୍ଦ୍ର ରୂପେ ନେବା। ବକ୍ରତା କେନ୍ଦ୍ର ନେବା ତାର ପ୍ରାୟତଃ ଏଇଠାରେ ତାର ବକ୍ରତା କେନ୍ଦ୍ରଟା ହବ। ତେବେ ଏଇଟା ରହିଲା ହଉଛି ସିଟା ରହିଲା ବକ୍ରତା କେନ୍ଦ୍ର। ତାପରେ ଏଇ ବକ୍ରତା କେନ୍ଦ୍ର ସେଇଟାକୁ ଆମେ କହିବା ବକ୍ରତା କେନ୍ଦ୍ର। ସେଭଳି ଉତ୍ତଳ ଲେନ୍ସରେ ବକ୍ରତା କେନ୍ଦ୍ରଟା ଏଇଠି ରହିବ। ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗୋଲକର ଅଂଶ ଏଇଠି ରହିବ, ଏଇଟା ବକ୍ରତା କେନ୍ଦ୍ର। ତେବେ ବକ୍ରତା କେନ୍ଦ୍ର ଯଦି ଏଇ ଗୋଲକର ଯୋଉଟା ବ୍ୟାସାର୍ଧ ତାକୁ କହିବା ବକ୍ରତା ବ୍ୟାସାର୍ଧ। ଧରାଯାଉ ଏଇଟା ମୁଁ ନେଲି ଏଇଭଳିଆ ବକ୍ରତା ବ୍ୟାସାର୍ଧ। ଏଇଟା ହେଲା ଟୋଟାଲ ହେଲା ଏଇଟା କେତେ? ବକ୍ରତା ବ୍ୟାସାର୍ଧକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ବକ୍ରତା ବ୍ୟାସାର୍ଧକୁ ଆମେ R ବୋଲି କହିବା। ତାପରେ ଏଇ ବକ୍ରତା ବ୍ୟାସାର୍ଧ ଏଇ ପ୍ରତିଫଳନ ପୃଷ୍ଠର
ठीक मध्यबिंदु कह जाए पोल कौन कह जाए ना कह जाए पोल। तेबे एठारे आमे बुझी पारिले जे वक्रता केंद्र ठारू पोल मध्य दूरता को आमे कौन कहले ना कहले वक्रता व्यासार्ध। तेबे एठी किने आउ गोटे आमे टर्म पाइबा फोकस दूरता जहाँ कहती एफ। तेबे एठी कौन होला फोकस दूरता बाहर करिया। तेबे फोकस दूरता एफ इज इक्वल टू आर बाय 2। तेबे फोकस दूरता हउछि केते आर बाय 2। तेबे एटा हला फोकस दूरता रहइबो ए मझिटा रहइबो फोकस दूरता। तेबे एटा रहला सब अवतल दर्पण रो एटा मु कहिली अवतल दर्पण रे तेबे वक्रता केंद्रटा तार फ्रंट रहला कि उत्तल दर्पण रे कहला ता पछ पट को रहला से भली उत्तल दर्पण हम करि परिया भलिया उत्तल दर्पणटा पी हला तेबे एठी रहला तार कोन हला फोकस बिंदुटा एठी रहला। तेबे एठू पिला माने हम बुझी पाइले जे फोकस दूरता जानिले वक्रता व्यासार्ध जानिले वक्रता केंद्र जानिले। वर्तमान से भली जेते बेले रश्मि गुडी को आसीओ रश्मि गुडी का समतल भाव आसीओ अवतल दर्पण को ए भली आसीकी से माने प्रतिफलित होय कि समस्त फोकस दूरता दे के आसी प्रति करी समस्त फोकस दूरता दे के से माने सब कोन करी प्रतिबिंब सृष्टि करी। से भली उत्तल दर्पण रे समांतर भाव रश्मि गुडी को दिबे एटा प्रधान अक्ष कहबा हम ए पोल सहित प्रधान पोल सहित वक्रता केंद्र एवं प्रधान अक्ष कहबा। तेबे एगुडी को एभली आसीकी सेमाने मध्य फोकस दूरता देकी आसी फोकस दूरता देकी समस्त गति कला भले लागी। तेबे सेमाने कोन हबे ए भली भाबरे सेमाने समस्त फोकस दूरता आकी फोकस दूरता देकी गति करिके सेमाने ए भली भाबरे लागी सेमाने फोकस दूरता देकी अतिक्रम करी ए भलिया तांकर प्रतिबिंबर आकृति बढ़िबो मैग्निफिकेशन हबो। तेबे एठी आमे जानिले कोन ना आमे पिला माने बुझी पारिले एठी आमे अवतल दर्पण रो आमे दर्पण रो आमे सूत्र पाइबा। तेबे दर्पण रो सूत्र कोन हला रे तेबे दर्पण रो सूत्र कोन हला दर्पण रो सूत्र तेबे फॉर्मूला ऑफ मिरर कौन हला 1 by u plus 1 by v is equal to 1 by f 1 by u plus 1 by v is equal to 1 by f अर्थात एठी u टा कोन u टा होची वस्तुर दूरता एठारे v कोन ना प्रतिबिंबर दूरता u हला वस्तुर दूरता एटारे v हला ना वस्तुर प्रतिबिंबर दूरता f हला कोन ना f हला फोकस दूरता। तेबे ये थिला पिला माने कोन ना दर्पण रो सूत्र से भली लेंस रो सूत्र कोन एठे दर्पण रो हम एई भली एते कोन ना दर्पण रो सूत्र तार जो परिवर्धन सूत्र मध्ये हम पाइ परिबा। ये सब पिला माने थिला कोन दर्पण रो कांसेप्ट थिला हम व्यासार्ध r वक्रता केंद्र c पोल और फोकस दूरता भितर हम रिलेशन सब ए वीडियो रे माने जानिले। वर्तमान पिला माने नाउ अंडरस्टैंड टू द मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर। ओके सो मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर इज इक्वल टू h1 by h means v by u let's understand to the lens so dear students हम लेंस रे कोन करबा let's understand to the lens formula रे कोन देखिबा ना 1 by v minus 1 by u is equal to 1 by f different
तेज ये फर्मुलाटी डिफरेंट अच्छी सो ये मैग्निफिकेशन केता हम ये मैग्निफिकेशन हूँ से भाया एच डैश बाय एच एच डैश बाय एच लेंस रो यूनिट ऑफ लेंस इज इक्वल टू डायप्टर्स सो पिला माने आमे वीडियो रे कौन देखिले लेंस विषय रे पिला माने डिस्कशन कले अवतल लेंस विषय डिस्कशन कले उत्तल लेंस डिस्कशन कले तबे की भली आमे आउ एक वीडियो रे प्रतिबिंब गुडी को किपरि पठन होउछंती से विषय आमे आलोचना करिया तो ए वीडियो रे केवल कांसेप्ट आमे क्लियर करथिले जे वक्रता व्यासार्ध कहले कौन बुझो वक्रता केंद्र कहले कौन बुझो पोल कहले कौन बुझो फोकस दूरता कहले कौन बुझो एवं की भली भाबरे समाने फोकस दूरता वक्रता केंद्र एवं वक्रता व्यासार्ध मध्य कथा गुडी को एवं दर्पण सूत्र विषय आमे जानिले आशा करछि पिला माने ए वीडियो रे तुमे माने दर्पण विषय दर्पण और लेंस विषय किछि ज्ञान गेन करिथिबो पिला माने सो थैंक्स फॉर योर वाचिंग माय डियर स्टूडेंट्स वीडियो केमिति लागला तळे कमेंट्स रे लिखि जणाइले आई विल बी हैप्पी एंड I will be try to make more and more video. Okay, thanks.